tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mas Bro bersama Bang Wan Fishing. Sekarang ini kita mancing ya Mas Bro, tapi anginnya sangat kencang, pelampungnya terombang-ambing Mas Bro. Untuk keseruannya terus ikuti Bang Wan Fishing Mas Bro.
ikannya mas bro, ikannya pada tidur semua.
saya zoom bro. Semoga besoknya saya boleh dapat. Untuk kawan-kawanku semua, terima kasih. Assalamualaikum.